Incomplete instructions are no instructions. So I represent both. I represent बुशरा इमरान, I represent इमरान खान. मेरी मुलाकात सिर्फ इमरान खान साहब से कराई गई है, बुशरा इमरान से नहीं कराई तो गई। हम मजीद वक्त मांगेंगे अदालत से, ये तो या पहले ही कोई दरख्वास्त अदालत देंगे, के कोई आगे तौहीन अदालत की दरख्वास्त देखिए, होगी, अदालत के आगे ये सारी बातें हम रखेंगे आने वाले दिन में। तो फिर तारीख पड़ जाएगी। हम वो अब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपको हालात व वाक़यात आपको पता है कि केस लगवाने के लिए भी जो सीएम दी जाती है वो भी रुलती है, वो चलती है। बहरहाल अच्छा, लीगल सवाल है। फर्ज करें आप आगे कहते हैं जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हाफ इंस्ट्रक्शंस मेरी ये हैं कि अपील आर्ग्यू नहीं करनी, हमने पहले सजा सस्पेंशन आर्ग्यू करनी है, और अदालत कहती है नहीं, हमने सस्पेंशन पर नहीं जाना, अपील आर्ग्यू करें, फिर स्टांस क्या होगा? हर केस के अपने हालात और सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर मैं आपके इस सवाल का मुकम्मल जवाब दे दूंगा तो मैं होशियार हुई भी नैब को मज़ीद होशियार कर दूंगा। वो फिर मैं चाहूँगा कि मैं होशियार उनको ना करूँ, ये बातें हम कोर्ट के अंदर ही करें कि अगर वो ये पोजीशन लेते हैं तो फिर मैंने क्या करना है, वो मौके की बात अच्छा, है। कानूनी तौर पे तो आपका मुकाबला नैब से है, ग्राउंड रियलिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो आपका मुकाबला नैब के अलावा शायद मेरा अंपायर से भी है। मेरा मुकाबला नैब से ही है। जजेस ने मुझे हमेशा रिलीफ दी है, हमेशा मिलती रही है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे मेरी बनती भी रिलीफ ना मिले। अभी आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस सुनने को तैयार नहीं, मगर अभी आप ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ रिफ्यूज़ कर दी है। दैट इज़ येट टू टेक प्लेस। एंड मैं लाइक आई सेड बिफोर, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमारे जजेस, जब मैं उनको ये हालात बताऊंगा कि हालात क्या हैं, मेरे क्लाइंट ने मुझे उस मीटिंग के अंदर क्या बात बताई है, वो डांटेंगे भी नैब को, जुर्माना भी लगाएंगे नैब के ऊपर, जुबानी लगाएंगे, तहरीरी ऑर्डर में फिर गायब हो जाएंगे। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि कानूनी तौर पे गोल पोस्ट शिफ्टिंग हो गई है और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं उसके खिलाफ अपील नैब के नई तरमीम के बाद अब वफाकी आईनी अदालत में जाएगी, तो आपको लगता है कि मैच फिक्स किया जा रहा है और उसका स्कोप भी लिमिटेड कर दिया गया, रिव्यू से भी कम स्कोप हो गया उस अपील? मुझे वैसे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई है। अभी मैं कत्ल के केस में बाहर निकल रहा हूँ ना आर्ग्यू करके, क्रिमिनल केस है। FIA इज क्रिमिनल, एंटी करप्शन इज क्रिमिनल, नैब इज क्रिमिनल, ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी इज क्राइम। तो जब ये तमाम जजेस बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, स्किल रखते हैं, नॉलेज रखते हैं फौजदारी के कानून और कवानीन पर फैसले देने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, मैं इसको ऐसे ही कहूँगा कि दिस इज़ सुप्रीम कोर्ट एंड देन वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाएंगे। नैब के कानून में कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ही नहीं, सिरे से बिल्कुल नहीं है। सो मेरा ख्याल है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी एट सम स्टेज और ये वापस इधर ही आएगी। अच्छा, अहले खाना से मुलाकात के हवाले से जो है उस पर क्या प्रोग्रेस, आप नहीं समझते बतौर एक वकील कि उनकी अहले खाना से मुलाकात होना भी बहुत ज़रूरी है? इस हवाले से खान साहब ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी कि अदालत से रुजू अहले करें? खाना से जी, और आपकी शायद बहनों इल्म से में और नहीं, दो बातें हैं मैं आपको। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने उनकी बहनों और उनकी बेटी के बिहाफ पे कोई पिटिशन ऑलरेडी दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आई डोंट नो, उसके बायोमेट्रिक्स भी हो चुके हैं। आई डोंट नो कि वो अभी तक लगी क्यों नहीं है। शायद ये अमन का मसला आ गया था, पीस टॉक्स का, इंटरनेशनली अमन जी, और इंटरनेशनल अमन। तो वैसे मैंने एक बहुत ज़बरदस्त एक ट्वीट भी पढ़ी, मुझे याद नहीं है, आप मुझे बता देंगे कि कुछ मुल्क के अंदर भी अमन की बात होनी चाहिए। सिर्फ बाहर के लोगों का अमन नहीं देखना चाहिए, अंदरूनी अमन सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि एवरीथिंग जो है वो पीस एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी जो है और बेटर सेंस जो है मुल्क के अंदर भी प्रिवेल करे। कोई ट्वीट मैंने पढ़ी थी, मुझे नहीं याद। अच्छा, पहले भी जो है आपने बात की थी, क्या आपको चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथ जस्टिस जस्टिस आसिफ है, उन पर मुश्तमिल इस दो रुकनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद है? मुझे अपने से ज़्यादा उनके ऊपर यकीन है कि वो इंसाफ देंगे और मैं उनसे इंसाफ लूँगा। तो चलें अभी नहीं, ये इतना चले ज़ाहिर है अदलिया के ऊपर जिनके पास केस है एतमाद तो सभी करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने भी तनकीद के बावजूद एतमाद किया, बेंच पर बेंच रिलीफ में मिला। इससे पहले भी आप लोग करना चाहिए, इससे पहले भी आप लोग बड़ा अक्सर मुख्तलिफ केसेस में मुझे डराते रहे, ये नहीं होना, वो नहीं होना, ऐसे नहीं होना, ये रिलीफ नहीं मिल रही। हमने हर रिलीफ ली है, तो मैं ऐसी क्यों बात करूँ? हाँ, ताख़ीर हो रही है, टफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर रिलीफ मिलेगी। अच्छा, और अदलिया ही देगी रिलीफ। एक इल्ज़ाम आपकी ज़ात के ऊपर भी बड़ा लगता है, बड़े अरसे से आ रहा है, तो मैंने सोचा आज, पहले कभी आपसे पूछा नहीं, आज ये भी क्लियर कर लें
آپ کیونکہ سابق صدر پرویز مشرف کے بھی وکیل رہے ہیں اس میں نے نہیں سوال کیا، ہاں آنے دیں سوال. اس حوالے سے بہت سے لوگ ٹویٹر پہ آگے پیچھے یہ کیا سرائیاں کرتے ہیں اور یہ باتیں آپ کے خلاف کرتے پائے جاتے ہیں کہ جی یہ تو پہلے کیونکہ ان کے رہے ہیں تو ایک سابق آرمی چیف کے، اس لیے شاید یہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ ہے تو اس لیے اس کو ملاقات کی بھی اجازت مل جاتی ہے، یہ ریلیف ہی ملے دیتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے. چلے میں آپ کو ایک لمبا جواب دے دیتا ہوں. بڑا آپ نے ہٹ کے سوال ڈالا، یہ سوال آتا ادھر سے مگر آج آپ نے سوال ڈالا. چلے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ میرے جو کلائنٹ ہیں عمران خان صاحب بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں اپنی لیگل ٹیم پہ، ان کی پرفارمنس پہ، اور ان کو جس دن میری پہلی ملاقات تھی نا، میں نے ان کو اسی دن بتایا تھا کہ میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. نمبر 2 میرے اوپر کوئی دباؤ، کوئی پریشر آئے گا میں آپ کی کبھی وکالت نہیں کروں گا، اسی دن وکالت چھوڑ دوں گا. نمبر 3 میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی وکیل ہوں. آپ یہ بھول رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اور میں اس وقت پرویز مشرف صاحب کا بھی وکیل ہوں. انہوں نے کہا میں نے آپ کے اوپر بہت ایکسٹینسو ہوم ورک کر لیا ہے اپنے بلڈ ریلیٹیوز اور اپنے ریلیشنز کے تھرو، جن کے اوپر میں کاؤنٹ کروں گا، ان لوگوں پہ جن پہ میں اعتماد کرتا ہوں، ان کا آپ کے اوپر 100% اعتماد ہے. یہ بات انہوں نے 2022 میں کہی تھی. ان کا وہ اعتماد 2026 میں بھی میرے اوپر ہے. تو یہ آپ، مجھے ایسا لگا کہ آج آپ میری تعریف کر رہے ہیں کہ میں اس کو کمپلیمنٹ لوں گا. تو عمران خان صاحب کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے کن کن لوگوں کی نمائندگی پہلے کی ہوئی ہے اور مجھے ملاقات کیوں کرنے دی جاتی ہے. اب اس کا جواب لے لیں. آپ نے ابھی مجھ سے 2 سوال پوچھے. خان صاحب نے یہ کہا سیاسی طور پہ، میں نے کہا نہ کہا، نہ میں نے سنا، نہ میں بتاؤں گا. اس کی وجہ ہے آئی ایم اے پروفیشنل لائر، لیٹ می ڈو مائی ورک پروفیشنلی. پولیٹیکل پہ بات کرنے کے لیے بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لیگل پر بہت کم لوگ ہیں. سے ایک وکیلوں والا سوال پوچھوں اسی بات کو آپ کے ٹوکتے ہوئے. آپ نے کہا نہ میں نے کہا، نہ میں نے سنا، نہ میں بتاؤں گا. نہ کہا نہ سنا تک تو بات ٹھیک ہے، نہ بتاؤں گا سے آپ تھوڑا سا کچھ یہاں پہ بدالتی لینگویج ہمیں نہیں بات یہ کلائنٹ بہت ساری باتیں ایسے کر سکتے ہیں، بٹ یو نو پریولیجڈ کمیونیکیشن ہے. اول تو ہم آپ سے بہت کم ایسی باتیں جو چھپاتے ہیں، جو چھپا بھی رہے ہوں آپ لوگوں کے پاس نکلوانے اور اگلوانے کے گر موجود ہیں. تو بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں. So one of the reasons why I have been given permission on 2 times. اور کس کا اعتماد ہے؟ فیملی کا بھی ہے، میرے کلائنٹس کا بھی ہے، پارٹی کا بھی ہے، اور دوسرے لوگوں کا بھی ہوتا ہے، اور ججز کا بھی ہے. تو یہ تو آپ اس کو بجائے دوسری طرف لے جانے کے آپ یہ کہیں کہ there is a lawyer with good chromosomes and good genes. یہ بات صحیح ہے، کیونکہ آپ نے ویسے بھی اب یہاں سے چلا جانا. تو ایک آخری کویشچن ہے، آپ نے خود مشرف صاحب کا ذکر چھیڑا، میں نے نہیں سوال کیا. یہ بتائیں کہ جنرل مشرف کے جب آپ وکالت کر رہے تھے اور عمران خان کی حکومت آ گئی تھی